এইটা মায়ানগর। নাম মায়ানগর হইলেও এখানকার মানুষের মনে কোনো দয়া মায়া নেই। বলতে পারেন এটা একটা রাজ্য। রাজা রাজু কাকা আর রাজপুত্র আপনাদের সামনে। তবে রাজ্য থাকবে আর রাজ্যের দুশ্মন থাকবে না। এটা কি হয় ভাইজান? ਵੱਟ ਖਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਜਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆਂ ਬਰਖਾਇਆ ਬੰਦੇ ਉੱਠਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ সরি আলতাফ ভাই, ভুলে লেগে গেছে। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੇਗਾ ਮੁਝੇ ਆਓ ਪੌੜ ਵਾਂਗੂ ਜੜਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਗੀ ਆਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਦੀ ਐਵੇਂ ਪਿੰਗੇ ਬੋਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਪੱਟ ਨਾ ਤੂੰ ਹੱਸ ਬੱਲੀਏ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਤੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ এই আপনি বাইরে মারলেন কেন? আপনার এলাকায় এসে দেখে যা খুশি তাই করবেন। আমি পারছি ਕਰਦਾ হ্যাঁ? ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਬੱਲੀ সরি, ভুলে লেগে গেছে।